এডিসির ভোট গণনার পর নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে এসেছে। তারপর এডিসির নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস রোধে অর্থাৎ বন্ধ করতে পুলিশের কঠোর ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ দেখা যায়। একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে এবং যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ দেখা গেছে আগরতলার পশ্চিম থানা পরিদর্শনে এসেছেন ডিজি অনুরাগ এবং সেখানে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানাচ্ছেন যে রাজ্যে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস রোধে পুলিশ তৎপর রয়েছে। প্রতিনিয়তই বিভিন্ন জায়গায় থেকে তারা খবর নিচ্ছে এবং যারাই নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে এই 24 ঘন্টায় কোনো জায়গায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, অর্থাৎ রাজ্যের বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানালেন ডিজি অনুরাগ। কি বলছেন শোনাবো একবার। जहाँ तक आपने वायलेंस के बारे में पूछा, परसों कुछ घटनाएं हुई थी, साथ ही साथ हमने एक्शन लिया है। हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट सभी वल्नरेबल प्लेसेस पर है। सभी सीनियर ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कल कोई मेजर घटना का कोई रिपोर्ट नहीं हुई, आज भी कोई घटना का रिपोर्ट नहीं हुआ। तो बट जो भी केसेस हुए हैं परसों की घटनाओं पर, उसमें हम सख्त से सख्त कदम ले रहे हैं। जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके अगेंस्ट में हम इंश्योर करेंगे कि उनको जो है उनको उचित दंड मिले थ्रू कोर्ट्स, और उसके लिए हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करके उनकी चार्जशीट करेंगे और उनको जो है कोर्ट में भेजकर उनको जो भी सजा का प्रावधान है वो सजा दिलवाएंगे। अभी सिचुएशन पीसफुल है, नॉर्मल है। आज जैसे कि कल कहीं मीडिया में मैंने देखा, आज किसी पेपर में है कि मनुबन कुल मार्केट जो है वो क्लोज्ड है। मैंने फिर आज सुबह ही वहाँ पर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बोला आप फोटो भेजिए, तो आप देखेंगे, अगर आपका कोई प्रतिनिधि वहाँ पे है तो वो देख सकते हैं कि मार्केट एकदम नॉर्मली फंक्शन कर रहा है। वहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ भी है ग्राहकों की और जो सेलर हैं उनकी भी, तो एकदम नॉर्मली फंक्शन हो रहा है। आज 2-3 दिन को अरेस्ट करने के बाद वो लोग रास्ता रोक के रखा है खोए रोड पे, इसके बारे में नहीं, देखिएगा वो तो हम लोग जो है अपना कार्रवाई कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। बक्सनगर में एक विधायक ने प्लीज আপনারা শুনলেন ডিজি অনুরাগ তিনি কি বললেন। একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে যারা সন্দেহভাজন রয়েছে বা অভিযুক্ত রয়েছে তাদের প্রত্যেককেই গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসে যারাই নিজেকে জড়াবে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, মুহূর্ত সময় নষ্ট করা হবে না, পুলিশ তৎপর রয়েছে, সেই কথাই আজ জানালেন ডিজি অনুরাগ। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন, বিরতির সঙ্গে থাকুন।